Oh, naka-video kayo ha. Ay. Nakakapagpadala ng Sean! Sean, si Sean. Yan! Usap nyo na. Aray, bibigay ko kay John. Ay! Patal! Patal! Ay! Padangkal! Ay! Gab! Ano ba naman din naman nakakapag-isa? Nakakapag-isa naman yung bata niya. Pero kami hindi pa kilala na yan. Pakilala mo muna, papagkakawin sa mga lulo. Ay! 2 pesos! Ano ba ganun? Nabuo! Dimi. Sì, tutta questa è la festa, stiamo. Stamo? Sì, se abbiamo una festa di famiglia. Dimmi. Come? Non ho capito niente. Uovo di gallo. Itlog daw ng manok. Magpapadala. Vabbè. Non te lo porto uovo di gallo. Quanti ne vuoi? Ano pangalan? Sei sicuro? San Pascual! Ano pangalan? Jenay. Ha? Jenay. Va bene, non te lo porto. Va bene, dai, su. Nakabata, mas matanda sa akin yan. Va bene. Che buon anno. È buon anno. Va bene, grazie Ale. Pwede naman asawa. Tol, 19! Pwede na. Ang sabi ni sa family feud, pwede!